अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बारकातुहू। बिरादरी मिल्लत इस्लामिया আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। একটি আলা হযরতের কালাম ইমাম আহমদ রাজা ফজল বেরলভী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর একটি নাতে রসুল পেশ করতে যাচ্ছি। আপনারা একটু শ্রবণ করবেন, পছন্দ হলে লাইক ও সাবস্ক্রাইব করবেন, শ্রবণ করবেন। لم يأتي نذيرك في نذر مثلي تو نشد پیدا جانا لم يأتي نذيرك في نذر مثلي تو नशुद पैदा जाना जागुराजो कुता जो तोरे सरे सो है तुझको सही दसुरा जाना लम याति नज़ीर नजर मिसले तो नशुद पैदा जाना जगुरा जो क्योता जो तोरे सरे सो है तुझको शहीद सुरा जाना अल बहरु अला والموز طغى من بك صوت فاسربا नजदारों में हो बिगड़ी है हवा नजदारों में हो बिगड़ी है हवा मुरे नैया पार लगा जाना लम यति नज़ीरो कफी नज़रिन मिसली तो नशुद